We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang madagkong balita karong Biyernes. Bayronon sa kuryente sa Agosto-Setyembre sa Visayan Electric mikunhod. Kabanay sa turistang namatay nga misuway sa jumping balloon musangat og kaso. Legislative building sa Municipal Hall sa Talibon, Bohol na sunog. What is the square root of 1,500? Og batang lalaking bansay kaayo sa pagsulbad og square roots nag-viral. Perfect! Correct! Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bayang hapon ang kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang mugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dakog mga nangunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo. Ako si Alan Domingo. Good news alang sa mga konsumidor sa kuryente kay mabatyagan ang pag-us-us sa bayranan unya nini. Ang report ni Femari Dumabok. Aron makadaginot sa kuryente kining tindahan og balay ni Robert Nguho, gisiguro nga maibot ang mga plug sa mga appliances nga wa gamita. Pahinlayan lang ba? Kanang rip, pahinlayan lang, di lang pa ipul. Ya kanang uban ipul lang ang blank one ang iyang plug ba. Sa miaging buwan, moabot sa 2,700 pesos ang iyang nabayran sa konsumo sa kuryente. Og nang hinaot nga sa sunod bill mukunhod na kini. Mas mahataga na kini og katumanan dihang gipaybaw sa Visayan Electric nga mobarato gamay ang electricity rate sa mga residential consumers alang sa August to September billing. Ang kaniadto nga 13 pesos og 27 centavos matag kilowatt-hour sa miaging buwan karon 12 pesos og 56 centavos na lang o mikunhod kini og 71 sentimos matag kilowatt-hour. Pasabot nini nga kun ang usa ka balay nga mokonsumo og kuryente nga moabot sa 200 kilowatt-hour matag buwan, makadaginot siya og 142 pesos sa maabot nga bill ikumpara sa niaging buwan. Mius-us kini bisan kun nagbayad pa ang mga konsumidor sa ikatulong hugna sa installment sa napalit nga kuryente sa Visayan Electric sa wholesale electricity spot market kun WISM detong Mayo nga niadtong panahon na mahal kaayo ang presyo. Ubusad nga singil sa WESM, unya mo'y naka-pull down sa atong generation charges. Muna no nga kanang ang WESM mo'y cost nganong natay deferred payment, unya siya ang cost nganong nitaas ang atong bayranan, but karon tungod kay bugnaw-bugnaw na and then dili na kayo taas ang demand for power, niubos na sad ang presyo sa WESM. So, nang hinaut ang Visayan Electric nga padayong muus-us ang gibaligyang kuryente sa WISM aron muminos usab ang presyo sa kuryente nga giapod-apod sa power utility. Subay niini, adunay pahimangno sa mga konsumidor nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Ang atong makontrol ang atong konsumo. So, dili man sad pwede nga dili na lang kita mo gamit sa atong og kuryente no kay kinanglanon man nato. So, mangita ta og asa nga mga lugar nga pwede ta maka-save gamay. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Pamilya sa namatay nga guest sa usa ka floating cottage sa Olango Island, Lapu-Lapu City, human misuway sa extreme water sport nga jumping balloon. Posibleng mapasaka og kaso batok sa management sa nasing floating cottage. Siloan meron din na adunay live update kabahin nini. May. Lankapin sa usa ka buwan na sukad na hitabo ang insidente apan kagahapon migawas ang taho nga daw gitan-aw karon sa pamilya sa namatay nga babaeng turista ang paghimo og legal nga lakang. Possible filing of case. Gikonpermar ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga kagahapon sa hapon may bisita sa Police Station 1 sa Olango Island ang pamilya sa namatay nga babaeng turista uban ang ilang abogado. Kini aron makakuha og mga dokumento sama sa police report nga posibleng magamit sa pagpasaka og kaso.
Apan matod ni Torres, wala pa hingpit nga nakahukom ang pamilya sa namatay nga babaeng turista. Kung disidido na bagayod sila sa pagsangat og kaso. Naa pa sila certain percentage nga possible mag-negotiate pa sa tagiya sa resort. Then siguro within this week or within next week wala gi final decision ang tagiya o wala gi sila mo come up og win-win solution o unsa gid ang ilahang ariglo nga gustong mahitabo, siguro by next week mo final na gid sila o mo file ba gid sila dili. Sa phone interview, gibutyag sa manager sa naasoing floating cottage nga wala sila magkaistorya kagahapon sa pamilya sa naasoing guest. Katapusan nilang chat sa pamilya niadtong hinapos nga bahin sa buwan sa Hulyo. I-chat ko nila nga pagpahuman ba sa lubong ara. I-chat ko na nihangi lang ko sa 500. Wala man sila ni-reply. Dugang sa manager sa floating cottage, atol sa hitabo, nakahatag sila og 10,000 pesos nga inisyal nga bayranan sa hospital. Ug sila usab ang migasto sa pamliti gikan sa Olango Island hangtod na nga nada ang guest sa usa ka pribadong hospital sa Cebu City kay sila man ang nangunay sa pagdani ini. Dihang nakutluan gayud sa kinabuhi ang babaeng turista, mipadayag sila og interest sa pagpakigsettle sa pamilya ni ini. Apan gikatawng wa sila'y nakabot nga kasabutan kay 1 milyon ka pesos man ang gipangayong danyos ni ini, apan 500,000 pesos ra ang ilang makaya kay niadtong Mayo pa lang nakasugod og operate ang ilang floating cottage. File sila, okay. Wala may mahimo ma'am, pero ngayon din na mo hangi tinapon. Pwede mo mag-settle lang ni. Lan na hinabi nato sa telepono ang abogado sa pamilya sa namatay nga babaeng turista apan wa kini giluwatang pamahayag kay wa pa kini pagtugot sa iyang kliyente. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Naog daw ang usa ka edipisyo og ang bahin sa Legislative Building sa Municipal Hall sa lungsod sa Talibon, dalawigan sa Bohol sa sunog nga miulbog kagabi, Agosto 15. Matod ni Police Captain Amilito Milloria, ang hepe sa Talibon Police, nahitabong sunog alas 11 Huwebes gabi. Gisas kabumirohan sa lungsod ang third alarm aron makatabang sa pagpaong sa sunog ang mga fire station sa kasikbit nga mga lungsod sa Bien Unido, Ubay, Trinidad ug Hitafe. Nagsugod ang sunog sa building di inahimutang ang batan sa kalahi CIDSS, Municipal Social Welfare and Development ug Sustainable Livelihood Program. Tungod kay kini hinimo man sa light materials, dali kaayo kining gilamoy sa kayo. Tungod kay duha lang ka metros ang gilayon gikan sa Legislative Building, mitabok ang kayo sa dubangang bahin sa building. Gisusi pa ang hinungdan sa sunog. Gibana-bana mo kantidad og 1 milyon ka pesos ang danyo sa mga sunog. Way na angol sa mga insidente. Sa iyang pamahayag nagkanayon si Talibon Mayor Janet Garcia nga ang gahinra sa bag-ong Legislative Building ug pipila ka mga opisina apektado sa sunog samtang ang main building sa munisipyo kung asa nahimutang ang mga opisina ang wa maapil sa mga sunog. Naalarma ang National Bureau of Investigation NBI Sevro sa pagkuyanap karon sa mga fake government documents nga susama gyud sa original. Usa nini ang 29 anyos na lalaking gisikop sa NBI kinsa miangkong gigamit og fake driver's license nga adunay 10-year validity sa kantidad nga 12,000 pesos. Sayra natong detalye nining report. Kini ang plastic driver's license nga iya ni Romel Panonse nga nakuha ni adto lang Enero nining tuiga. Ang plastic card adunay susamang mga security features sama sa hologram ug thread. Nakuha niya kini sa dakong kasayon nga wa moagi sa examination ug ubang basic requirements sulod lang sa usa ka oras sa kantidad nga 12,000 pesos. Sa certification nga nakuha sa NBI gikan sa LTO, nasuta nga fake ang naasong driver's license nga giangkon usab ni Panonse kinsa nadakpan sa entrapment operation sa mga operatiba sa NBI Sevro niadtong Agosto 9 sa Dakbayan sa Sugbo. Mo to inganyo siguro to sir nga mauna na inganyo siguro sir ba? Laliman nga 10 years niya. Mo sir sa opera ni ko sa amigo na sir nga 10 years niya. 12 ra bayad.
Nasuta sa NBI nga ang dinakpan mismo ang naghimo sa mga fake documents ug ID sa mga government agencies ug siya raw usab ang ga-deliver nini sa mga kliyente. Lakip sa nasakmit ang mga birth o death certificates nga nasuta sa NBI nga fake human sila makiglambigit sa Philippine Statistics Authority. Gani ang mga death certificate kan sa ngalan ang nakabutang wa matala sa PSA. Nagpasabot nga wa pa kini mamatay. Giangko sa dinakpan nga sa nahaunang pag-deliver niya sa fake death certificates, mismo ang buhi pa nga nagpahimo ang midawat nini. Apan iyang ipanghimakak nga siya ang nangunay sa paghimo sa mga fake documents kay igo lang siyang suguon sa pagpa-deliver. Kung nabuhat na sir, gigo raw gisugo niya. Kinsa may nagsugo nimo? Matungan nga Albert kung kuan mo kani ron kita mo yung video Anta nga maluoy ka nako, nga ako'y anak buntis ang asawa. Na-entrap sa NBI-7 ang suspect human gireklamo sa Bureau of Internal Revenue sa pagpamiki sa mga tin cards sa ahensya nga mihatod usab sa pagkasakmit sa mga fake government documents nga daw nahimong one-stop shop sa mga fake documents ang tago-tago nga negosyo. Giangkon sa NBI-7 nga hagit kanila ang pag-ila sa original nga dokumento kay may gamit usab og modernong kahimanan ang mga tao nga nalambigit nini aron makopya sa mga security features busa hugot nilang gibantayan ang modus. Death certificate, for example, you can claim benefits using the death certificate. That's only one possible use. You can hide your identity. If you are a criminal, you can use these fake documents to hide your real identity. Nabantayan sa NBI nga gahita kini sa online portal nga gigamit aron pagtabon sa krimen sa mga tao nga migamit nini. The quality is getting better. Sad to say, the quality is getting better. The criminals are perfecting their art. So it's a big challenge on your part. Yes, this is a continuous operations. Kalapasan sa Internal Revenue Code o falsification of public documents in relation to violation of Republic Act 10175 kung Anti-Cybercrime Act ang mga kasong gisang at batok sa dinakpan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Aron maandam kung adunay hulga sa pagpamumba o bomb threat, usa ka seminar ang gihimo sa Mandaue City Hall dungan sa kini sa pagdemo sa kapulisan sa aktwal nga pagpabuto sa usa ka explosive device aron nga masayod o mamatgunan ang tanan. Ano yung report ni Nico Sereno? 1, 2, 3, fire the hole! Fire the hole! Fire the hole! Pinaagi sa demonstration, gipakita ang mga senaryo o galing tamnan o binlan og explosive device ang usa ka lugar. Sa ground sa City Hall kinigihimo kundi gipakita ang gikusgon sa pagbuto ug ang epekto niini. Naglakip sa sample nga gitisukan sa explosive ang lata nga nagusbat pagkahuman, karne sa manok ug bisan watermelon nga nabungkag. Ang simulation kabahin sa bomb awareness seminar sa Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. May request sa pagpahigayon niini ang Committee on Police, Fire and Penology sa konseho. Aron maandam ang mga personnel, pinaagi sa pag-orient kanila sa unsay angayang buhaton ugaling makadawat og bomb threat. Lakip sa miapil sa seminar ang mga security officers sa ubang city departments. Gitudlo kanila ang unsay angayang buhaton ugaling may madawat nga mga impormasyon ug aron masigurong luwas ang tanan. So isuon siya pero at least dili ingon nga maratol ta. Normal naman gyud ang threat, normal na. Pero mao na siya ingon nato. Unsaon nato pag threat sa threat. Sa kalihukan, gipakita sab sa kapulisan ang mga ekipo nila pagresponde kung may susihon nga gituhuang bomba sama sa bomb suit. Gipakita sab nila ang ilang EOD robot nga mamahimong maoy mutan-aw sa gidudahan nga butang
alang sa pagpa-detonate ni ini. Sa mga 100 meters to 200 meters, makakaya na yan. Kami naara din, nag-standby. Pwede na mo padaganon din natin na. Sa tanaw lang niya, pwede na siya mahukog ka ng mahukog. Surveillance na mo sa surveillance. Pick up. Kahinumduman karong bag-o, nakadawat og bomb threat ang usa ka eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo. Matud sa kapulisan, andam sila nga mo seminar sa lain-lain nga mga LGUs, opisina ug bisan private sector sa unsay angayang buhaton. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Paghimog centralized system aron daling matultulan sa mga turista na kanayang mga balay patigayon sa Lapu-Lapu City ang gitinguha. Bato ni Lapu-Lapu City Acting Tourism Officer Gary Lau, ubay-ubay na nga mareklamo ang nadawat sa buhatan kabahin sa mga itawag og hopo-hopo kung dili-liti mong mga tour guides ang mikatap karon sa Dakbayan. Gawas nga mityabaw na ang mga lisensyadong tour guides, may pipila usab ka mga turista ang kilahong nga biktima. Subay ni gidasig nila ang tanang 429 ka mga balay patigayon sa Lapu-Lapu City nga ubos sa tourism industry nga malukat og Certificate of Accreditation gikan sa City Tourism Office. Gawas nga libre ra ang paglukat nini. May mga seminars o workshop usab nga masiugdahan unya sa Department of Tourism nga mamahimo nilang masalmutan. Because what we are planning right now sa City Tourism Office, we will be coming up with a system na mangita ang mga turista, the best location, best hotel, ma-incorporate na mo, in-click nila, makita na. Mga kapuso, ano yan ang mga mananaog sa Regional Purchase Promo sa GMA, ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Kini ang mga winner sa week 2 sa Cebu. Alang sa kumplitong listahan sa mga midaog sa ikaduhang semana, mamahimong iscan ang QR code nga makita sa inyong TV screen. Mga kapuso, hangtod na lang karong adlaw, August 16 ang pagdawat sa entries. Bisitahan lang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DCWB ug Barangay LS alang sa kumplitong listahan sa Dropbox locations. Pag-amping sa fake news. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nadakpan sa kapulisan ang gitumbok na lookout sa pagpanuli sa duha ka tindahan sa alahas sa F. Calderon Street, Barangay Ermita, Cebu City. Nadakpan si alias Mikmik sa Upper Turalba, Barangay Apas, Nindakbayan, Sugbo, kinsa nakuhaan og 50 gramos sa gidudahang shabu ug usa ka 38 revolver. Nakuhaan siya og mga CCTV footage. Ang kalabigitan ni alias Mikmik mas gipalig-on pas pamahayag sa mga saksi nga nagtumbok nga apil siya sa krimen. Nakitaan ang suspek sa wa pamahitabo ang tulis. Atol sa tulis ug human sa pagpanulis, din siya ang gitumbok nga nagdispose sa mga armas nga gigamit sa pagpanulis. Gisubay karon sa kapulisan kung asa gidispose sa suspek ang mga armas. Apan hugot nga gipanghimakak sa suspek ang kalambigitan sa pagpanulis. Apan giangkon niya nga isip habal-habal driver. Nasakyan siya sa duha ka mga tulisan sa lahog nga nagpahatod usab sa gawas sa motel dito na sa Dakbayan sa Talisay. Una na narakpan ang driver sa getaway vehicle sa mga tulisan dito sa Dakbayan sa Mandawi. Dili mo ubos sa siyam ka mga tao ang giingong nalambigit sa krimen ug 5 na ang nainhan sa mga otoridad apil ang usa ka pulis nga tagiya sa getaway vehicle. Wala ko apil sir, barugan ko na sir, kaya ako ibigay ipakita sir, gika sa buntag hantod sa udto. Wala ko ba sir, tulisan ba to sir, basta nagpahatod rin sa Talisay. Our evidence is strong against these people, no? So we have identified them, we have known their names, and we have definitely established their involvement in that particular robbery incident. Mga kabos nga Mandawihanon mamahimong magkapahimo sa serbisyong medikal gikan sa pribadong ospital. Gipirmahan na ang kasabutan tali sa city government ug kadagkuan sa usa ka private hospital sa Mandawi City. Ubos din ang plano sa Mandawi pag-allocate og binuwan nga pundo gikan sa syudad aron magamit sa mga Mandawihanon nga maka-avail sa serbisyo og bisan hospitalization sa maong private institution.
Kabahin sa mga serbisyo ang mga laboratory ug diagnostic services ug admission kung di kinahanglan. Ipaagi sa request sa pasyente sa City Social Welfare Office. Matod ni Mayor Jonas Cortez kabahin kini sa plano syudad nga mapalambo ang health services sektor sa Mantawi ug matabangan ang nanginahanglan niini. Diagnostic procedures karon ang ato ang kasagaran na na-cater ka ng mga mag-require og mga diagnostic procedures, laboratories like blood works, MRI, CT scan, and other diagnostic procedures. Seamless experience sa mga pasyente. So we have outpatient services ug inpatient ang hospital. So appeal po diri ang kuan mga taga Mandawi. Programa plataporma paghatag og quality health services sa matag Mandawihanon. In fact, ato gyung gipanghingusgan nga we are planning to expand padak-an nato rather ang atong budget. Gawas sa kakuwangan sa mga magtutudlo ang DepEd 7 na kinahanglan usab karon og gatusan ka mga guidance counselors. Sukad Mayo karong tuiga na kinahanglan ang DepEd 7 og 322 ka mga guidance counselors sa nagkalain-laing tunghaan sa rehiyon. Samtang aduna usay unom ka mga bakanting posisyon alang sa guidance coordinators. Mato ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez, usa sa mga rason nga minus ang nang-apply sa posisyon tungod sa kataas sa qualification standard sa maong posisyon. Kini pasi usab sa balaod nga dili mamahimong mapaubsan ang kwalifikasyon sa mga guidance counselors tungod kay makighugoy-hugoy ug makiglambigit man sila sa batasan o kinaiya sa mga tao. Ang mga suliran, gipadangat na sa mga regional directors ngadto sa central office aron kini kapangitaan og solusyon sa matinud-an sa high school priority sa DepEd nga mas licensed guidance counselors gayud ang ibutang tungod kay ang adolescent stage o bayong-bayong og dalagita mao'y labing mausab-usabon nga hugna sa kinabuhi sa mga tinud-an. Kung makadungog ang mga ning take o guidance and counseling on you're already licensed, you can apply in DepEd, and we have items here in DepEd. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kung kadaghanan maglison sa pagsulban sa square roots, aneo sa kabata nga giyano-yano ra kini. 1,500. I-type yun, 1,500. Round of 39. Pila? Round of 39. 39 daw. Sakto? Round of... Perfect! Correct! Again, next. Square root of 3,400. 3,400 like 58. 58 daw yun. Sakto? Correct! Nakadapit sa atensyon sa mga netizens sa video nga gipost ni Marilyn Anyuhan sa kanunot sa makabilib nga abilidad sa usa ka bata siya si Lay Axel Avila, 9 anyos, taga Madridijos, Cebu, nga nagsuroy-suroy ni atong higayuna. Matod sa video uploader nga si Marilyn nga nagbakasyon lang sila ni atong Domingo sa usa sa mga beach resort sa Madridijos sa Islas Bantayan, Cebu. Miduol ang bata kanila nga miingon nga andam siyang mutubag ug mga square roots basta hatagan siyang milk tea. Kato ang grupo nila Marilyn nga nagbinuang lang ang bata apan sa dihang gipangutanan nila kini og mga perfect square roots, dali rang nakatubag ang bata. Mas nabilib sila dihang nakatubag kini og tagkong mga square roots tungod sa kabansay sa bata at taghan ang kadayig sa iyang abilidad. Gani may abot na sa libuan ka mga shares ug likes ang maong video. Nakadawang itong ginabang ang mga residente sa nga nasunugan sa Nuknukan Island, Talibon, Bohol. 14 ka mga pamilya ang apektado dihang gilamoy sa kayo ang ilang panimay sa sunog kami ulbo sa miaging semana. Tag 10,000 pesos ang financial assistance sa mga biktima diin hingpit kinaugdaw ang ilang mga panimay. Samtang tag 5,000 pesos usab alang sa mga panimay nga nakan-an sa kayo. Gawas sa 10,000 pesos, diapuran usab og 10,000 pesos groceries ug mga galvanized sheets gikan sa Congressional Fund
ni Congresswoman Vanessa Omintado nga migamit pagtukod sa mga panimalay sa mga biktima sunog. Misado sab ang opisyal nga mugahin og 2 milyones pesos sa pag-ayom-ayom sa covered fort nga sagad himuong evacuation center panahon sa katalagman. Samtang 40 kasit sa mga school supplies ang gihatag sa Provincial Social Welfare and Development Office alang sa mga tinun-an nga apektado sa sunog. Sa nakita nato no, sa kadugayon akong congressman karon po ko nakasuway na nahimo kong gobernador na nahitabuan na akong sunog sa usa ka isla. And I think atong i-request ang mga kaislahan na naagyoy pressurized pump no na magamit in kaso na sunog-sunog simbako na ay naagyoy maka-rescue or makahatag og response sa naisunog. ₱346,000 nga balor sa giduang shabu ang nasakmit atol sa bypass operation sa Sitio Mustang, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City pasado alas 11 kagabi. Nasakmit sa mga personnel sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office uban ang mga sakop sa PDEA 7 o Regional Intelligence Division ang mga pinakiti sa giduang shabu nga mitimbang og 51 gramos. Apan nakaipsot atol sa operasyon ang babaeng subject sa operasyon kinsa gitumbok sa kapulisan nga usa ka drug courier. Nasiko hinoon sa mga operatiba ang 41 anyos nga lalaki nga kitahong usa sa mga customer sa babaeng drug courier. Itanaw pa sa Lapu-Lapu City Police kung ang babaeng drug courier nga nakaipsot konektado sa 26 anyos nga lalaki na sikop niya Martes sa usa ka bypass operation diha sa Barangay Pusok diin nakuha ang 6.8 million pesos nga balor sa giduang shabu. Samtang ang lalaking suspect ni himakak nga customer siya. Igor jo ipadunol na to niyo. Ipadunol ra ko ato. Oh. Mara na ko yung istorya. By chance siguro, nagtuo sila nga mubalin sila di sila Lapu-Lapu, dili sila masakote or dili sila madakpan, pero unfortunately kasagarang mga player nga mga dagko is makuha mo ginato di sila Lapu-Lapu. Gipasalig sa Talisay City Police nga dili mahitabo sa dakbayan ang nahitabo sa dakbayan Sugbo diin gidungan sa pagtulis ang duha ka mga jewelry stores kay gawas sa kanunay nga magpatrol sa kapulisan sa dakbayan sa mga bangko, jewelry store o mga pawn shop o ubang pang mga business establishments mupahigan usab sila og kinalit nga inspeksyon. Samtang pangmustahon usab sa tulo ka mga police community precincts ang mga establishmento aron masusi kung ba'y mga katingad-an o kadudahan nga malihok sa palibot. Samtang adunay teknolohiya ang Talisay City Police Station aron mabantayan kanunay ang mga bay patigayon gawa sa mga polis nga mag-roving kanunay nga daling masangpit panahon sa emerhensiya. Matod sa hipis kapulisan nga may kaugalingong security alarm system ang sagad balay patigayon sa dakbayan sa Talisay. Yan po yung mga isa po sa mga strategy natin. Marami po tayong strategy na hindi po natin pwedeng mabanggit. To prevent. Ang purpose nito is to prevent occurrence of crime. Tacloban City nangandam na sa pag-abot sa boxing champ nga nakalangkat og medalya sa Paris Olympics. Nangandam ang City Hall kung kanus makauli ang bronze medalist nga si Ira Villegas alang sa Heroes Welcome nga itunol kaniya. Base usab sa nahaunang City Ordinance sa Tacloban nga napasal sa maging tuig incentive nga madawat ni si Ira. Adunay incentive nga madawat si Ira. Gibutyag ni City Sports Officer Michael De La Peña gitinguha usab karon nga padak-an pa ang ihatag nga cash incentive alang sa Olympian. Samtang sa interview sa telepono sa magwang ni Ira nga si Romnick Villegas, ang ilang barangay dunay giandam sab nga kumbira sa paghiabot ni Ira. Excited na sab ang ilang ginikanan nga tagbuon si Ira sa pagbalik nini sa Tacloban. Apan wa pahibawi kano sa tungod sa kadaghan sa imbitasyon kaniya. Hindi pa alam. Sunod nga yung mga katawag sa kanya, mga iba-ibang agency, private at government. Isip siguro habang may opisina, mga patawag yun sa mga government agency. May daan ka ng ordinance, kutiagad lang ito niya, pero may dalag ipa-prepare nga
nga some other amount. Di ko lang ma-disclose yan. And based on ordinance nga approved last year ang konseho. Sa nagpadayong kampanya karon sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 7, inahan og ang iyang anak na sikop human ilabi na sa illegal nga drugas. Pasado alas 7 kagabi, Agosto 15, may pahigayon ang PDEA Cebu Provincial Office uban sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team, CCPO Station 1 ug Joint Task Group Cebu 3 ID Philippine Army. Striker may pahigayon og bypass operation sa sitio Taytayan, Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo. Misangpot kini sa pagkasikop sa suspitsado nga naa sa PNP or PDEA PNP Regional Target List ug sa iyang inahan. Gilang dinakpan nga si Sci-Fi Castaño, 29 anyos, white trabaho ang iyang inahan nga si Jade Castaño, 47 anyos, balot vendor. Nasakmit gikan sa lang posisyon ang pito ka pakiti sa giduhang shabu nga nagkantidad og 81,600 pesos. Bypass money ug usa ka smartphone. Milongtad sulod sa tulo ka semana ang pagpaniid sa suspect nga giingong makabaligya og napo ngadto sa 25 gramos sa shabu matag semana. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Human sa sunod-sunod nga rollback o pagminaw sa presyos produktong petrolyo sa miaging mga semana, ang mga motorista gipasidan-an sa Department of Energy nga mangandam na kay mosaka na usab ang presyos gasolina, crude o kerosene sa sunod semana. Matod ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodila Romero nga base sa pagbanabana, mosaka ang presyos gasolina gikan sa 65 centavos ngadto sa 90 centavos. Gibanabana mosaka usab gikan sa 95 centavos ngadto sa 1.10 ang matag litro sa diesel o kerosene. Ang padayong katandugon sab sa kaabsa sa kalinaw sa tuatungang sidakan mao gitumbok nga hinungdan ngano mosaka ang presyos produktong petrolyo sugod sa Martes alas 6 sa buntag. Init nga panahon ang masinati sa dakong bahin sa nasod nunod sa paghinay sa hanging habagat. Pipila ka lugar ang makabatyag sa epekto nini ilabi na sa dakong bahin sa extreme northern Luzon. Apan bisan pa man ini posibleng magpauwan gihapon ang localized thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather adunay tsansang awanon ang mga lugar sa northern ug eastern Samar provinces, Leyte provinces, Cebu ug Bohol. Posible makasinati og katag-katag nga pag-uwan sa mga naasoyng dapit. Wag gihapon tangtang ang posibilidad nga uwanon gihapon ang pipila ka lugar sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon o kalapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso. Happy weekend!